Ito muna tayo kina Boss Franco, Boss Ronaldo, Boss MJ. Dahil kanina ay ang daming tao sa peso nila. Sinantay lang natin na matapos yung mga buyer po. Ayan o, ganyan po kadami yung dala nila ngayong Sabado. Boss MJ, good morning. Boss Franco, good morning. Boss Ronaldo, morning po. Ay si Boss Elias, yan. Andyan, siyempre. Andyan po si Boss Elias. Desino Par Blue? 1-4. 1-4. Crimino Pair? 2-4. Yellow Bull Opa? 2,000. 2K. Lutino Opa? 2,500. 2.5. Boss, please shout out. Yun. Green Opa Pale Follow. 1.5. Lutino na hen. 1,400 ang pare. 1.4 ampere. Pero may dito lalaki. Nahalo dun yung kapares niya. Andyan lang yan. Ayan. Ayan, andyan na po yung kapares niya. Lutino Split Opa Line. Green Opa Ewing Split Ino. Saka Green Opa Ewing Split Ino. 1,600 lang. 1.6 po ito Project Lutino Opa Line. O back to back Green Opa Ewing. 800 lang yan. O dito 800 lang Yan Pablo Opa Line Split Dan. Pares split dan. O pares po ito split dan Bayo Opa tsaka Pablo Opa. 1,500 lang yan. 1.5? Mura split dan Green Opa Dilute. Ito yung avocado na hindi pa hinog. Okay. Ano? 1,800. 1.8. Pablo Ewing Split Yellow Face. Bigyan 6K na lang yan. 6K? Split Yellow Face? Grabe bilhin nyo na to. Panak lang yan. Paanak yan ni Boss MJ Ito na yung yellow face na kak. Nabenta na daw niya yung yellow face na kak, yung parent. Bali magnanay yan. Magnanay pala to. Okay. Kaya magamuha mo ng kayo. Oo nga. White bull, yellow bull? 800. Slaty Opa Misty. Saka Blue Opa, 1K lang. Saka Blue Opa, 1K lang? 1K lang dito, meron ka lang Misty. Slaty pa. Possible RF, possible Ino. 4K. Violet Opa Line 5. Violet Opa. Saka Bio Opa Ewing. 800 lang dalawa. 800 lang po ito. Gold yellow. 1-1 lang to Yellow bull tsaka Lutino. Blue Opa Dilute. 1.5. 1,500. Dalawa na yan. Dalawa Lutino. Split Opa Iskak. Split Opa Ifkak. 1,500 lang dalawa. 1.5. Aqua Opa B1 Split Ino DNA Kak. Sure yan nalikarga yan Sure. Sure po yan May karga daw yan na Ino Crimino Opa hen. Crimino Opa Line hen. 10,000 lang ang dalawa. 10,000 lang to. 10,000K Oo. 10,000K. Pablo Opa, tsaka Green Opa, Split Ino. Lutino Opa. Tsaka Lutino Opa. Package to? Package na 5K. Package 5K? O 4K na lang. Grabe, 4K na lang agad-agad. Ito pinalik mo. Albino. Albino pair, 1,200. 1-2 po ito, per na. Aqua Bito Fisher. Ino. Possible Ino. 2,500 na lang yan, 2,500. 2.5? Meron ka ng Aqua Bito. Sus, ang bagal mo. Opa pay. Bio Opa Pale? Follow?
Tsaka Blue Opa Dilute. Postpaid. Possible fail follow. 2K lang yan. 2K lang. Pablo Amadilyon, 1.5. Pablo Opa Dilute 1.5. Postpaid din yan. Possible fail follow. Yellow Bull tsaka Yellow Pastel. 700. 700. Crimino Opaline. 8K yung dalawa. 8K? 8K po ito, dalawa. Pablo Opa Fail follow. Saka Pablo Pay. Tsaka Pablo Fail. Package, 2K lang yan, tatlo. Tatlong piraso, 2K. Lahat yan fail follow ha. Ito Opaline. Yes. Lutino Split Opa, Lutino Split Opaline. 800. 800. Ang isa? Yes. Pablo Opa line din. Opaline Dilute. 2.5 lang ang pares yan. 2.5 lang per. Napakaganda yun. Oh, dalawang pair yung available dyan. Aqua Bio B2 Opa. Possible done. 6K lang yan. 6K. Ewing pa. Opa rin yan. Opaline pa. Opa line. Back to back green Opaline. 700. 700. O ayan, ang dami na nito. Lutino. Ano yan, halo-halo na handcock. Pero ang isa dyan, 700. O, Lutino, 700 isa dyan. May hen, may cock. Masjid na lahat yan. Mga matured na, pwede mo na isalang yan. May dilute din tayo dyan, 800 lang. Blue Opa Dilute, 800. Green Opa rin na to, 300 na lang. Green Opa, 300. Bull yellow, bull side, 700 dalawa. Bulls White, 700. Ay, saka Bulls Yellow, 700 dalawa. Bull side pa rin. Bulls White parehas ha, 700 dalawa. Ito, bull yellow Opa line. Bulls Yellow Opa, 1K ang isa. 1K po isa dyan. Pastel Opa, 500. Alin po dyan? Ito 500. Pastel Opa lang. Pastel Opa, 500. Saka ito, Pablo Opa line yung split dino. Pablo Opa lang New Wing Split Ino, 1K lang yan. 1K. Okay na. Ay, may lamit lang. Usog ka dun. Ay, di, umungalay. Kaya usog sa legend. Yan. O, ayan ha. O, tangkita mo yan. O, doon ka. O, ayan. Motels pala to eh. Oh, 110. O, meron dyan motels ha. Ito. Buod natin. Yan. Meron dito blue moteled. Ay, 5 pa. Moteled, 5 pa. Opaline? Opaline pa? Makano yan? 700 lang yan. 700 lang. Meron ka ng ganitong blue pied moteled Opaline. Wow. Cocktail. Palo to lahat, palo. Lahat na nandito, follow. Kasi ngiti isang palo dito, masikip na. Meron pa isang follow dyan. Magkano sa follow? 1K pang isa. 1.5 isa, mga follow po yan. Pero ready lahat yan. O, pula mata niyan mga ka-birdie ha. O. Except, ay, pula rin pala mata niyan. Lahat yan pula mata. Nandito pa isa o. 1.5. Heavy pied. Dalawa, heavy side natin. Magkano? Ito, emerald eh. Emerald, heavy side. Ito, heavy pied. 1K lang yan. 1K lang to. Tsaka to. Saka yan, Albino, 900. 1K lang. Yung albino, 900. Itong 800 na lang to, nag-isa na to. May 800 na lang tong, yan. Bata to eh, bata. O, bata pa daw kasi yan. Yung palo natin basta 1K pang isa. O, 1.5 sa mga follow ko ka-tail ha. Kunin Yan. nyo lahat, ibawas yan. O, may bawas yan pag binili nyo lahat. Pakin nyo, 6 pieces yun, dahil 3 pay yan. O nga, no? Eh, pag may nagustuhan ko dyan sa dala nila Boss MJ dito Malabon Pet Market, pwede nyo kontakin si Boss MJ sa kanyang cellphone number po. Pwede nyo kontakin sa kanyang Facebook Messenger si Boss MJ. Lalagay na lang din natin yung cellphone number. I-next natin si Idol Boss Ronaldo. Good morning. Brooklyn 36. Napasyal kami ng Malabon. Ayan, nandito si Boss Ronaldo sa Malabon Pet Market ngayong Sabado. And meron siyang dalang Crimino Opaline. Ayan Crimino Opaline yan. Oh.
Magkano? 4K. Dito sa kabila, uy, inaaway niyo. Babae po yan, yung babae. Crimino din po yan. 1K lang po. 1K yan dahil hindi po siya opaline. No? Inaaway niyo. Ano yan ka? Ito, possible ka po yan. Possible kag daw po kasi yung Opa Crimino. Ito hen naman. Pang nagugustuhan. O, Crimino normal po yan ha. Ito, Alps 1. Orange Hood, Lutino, Opaline. 1K po tayo. 1K lang. Gabi, ang ganda ng pagka-orange hood niya, no? Oh. 4 pairs of Yellow Bull. Mga sable po yan. Sable pa. O, ayan, no? Magkano po pair? O, 700 lang po ang pair dyan sa mga Yellow Bull na yan. Pili lang po kayo. 4 pairs available po yan kay Boss Ronaldo. Parblu, Parblu o papel. Opa Pale Follow. 1.8 na lang po dyan. Uy, 1.8 na lang yan, pera. Makalimutan mo sa dito naman po Parblu o papel saka move o papel. Move Opa Pale Follow tsaka Parblu Opa Pale Follow. Dito 1.4 lang po. 1.4 po yan. Pair na yan. Back to back green. Opa dilute yan. Back to back green Opaline Dilute. Yan. 2K po dyan. 2K. Back to back Parblu. Parblu Opa Dilute. 2.5 naman po. 2.5 pair. O, ayan, o. Yan po yung dala ni Boss Ronaldo dito lang Malabon Pet Market. Pwede nyo tawagan sa kanyang cellphone number. 0922471482. Pwede din mo pasabay palagi kay Sir Dano. Yan, maraming salamat Chat nyo po. lang po. Kung ano yung nagustuhan nyo, pwede mo pasabay sa kanya. Yon. Salamat po, Boss Ronaldo. And madilim ang kalangitan. Huwag ka sanang umulan. Sa pwesto ni Boss Vin. Good morning, Boss Vin. Check natin yung madala niyang kakaibang kalapati. Yan, no? Katulad nito, oh. Indian Pantail. Ano po? Indian Pantail. Indian Pantail. 2K. O, 2K pair na. Fair. Upsider yung female. Oo nga, no? Upsider pa tong hen. Tingnan yung pakpak niya sa kabila. Ayan, no? Yan. Oh. May ibang kulay niya, no? Galing, oh. Oh, see? Magkano? 2K. Oh, 2K. 1,000 pair. Off color? Racing. Pan racing to. Na off color, 3K ang pair. Grabe, oh. Kakaiba yung kulay, oh. Ayun po. Oh, pair po yan, ha. 3K. Ito yung mga pang racing na kalapati. 4,000. Cochin ball. Na Cochin Ball Bulik, 4K ang pair. Oh? Red. Cornish po ito, ha. Lemon tsaka red. 4K. O, 4K pair po yan. Ito, Cornish din po ito, ha. Blue tsaka lemon. 4K din po yan. Yan. Ito yung lalaki, ha. Babae. Babae. Helmet. O, helmet, ano? Fancy Pigeon. 1,000. 8K po yan, pair. Grabe, oh. Kakaiba, oh. Oh. Ito, Capuchin. 2,500. Ano po tawag? Capuchin. Capuchin. 2,500. 2.5 po ang pair. Kakaiba, oh. Ito, Serama White. O, meron dito si Rama na puti. 2,500 na lang. O, 2.5 na lang tong pair. Last to, Jabu Lemon. 3,000 isa. Jabu Lemon. 3,000. 3K po yan, yung hen na yan, ha. Wala siyang kapares. O, Brahma pair, ang lalaki ng manok, 4K. Pair na po yan. O, Cochin Ball mo, Trayo. 2.5 na. 2.5 lang, oh. Tatlo na yan. Gens Giant, 6,000 ang pair. Last to, of color, 1,500 isa. Napakaganda nito, oh. 1,000. Oh. Tapos dito sa mga off color 1.5 isa. O, iba-ibang kulay yan, no? Chihuahua Merle Pen. Chihuahua Merle. Oh, Ito, meron tayo dano, 1,000 para. oh, pure Euro 15K ang pair. Napakaganda ng mukha nito, oh. Itong green. Oh, dapik, oh. Pure Euro mga ka-birdie, 15K ang isa. Ang pair po, ha.
Oh, grabe ito. Ang ganda ng mukha. Ito pa, yung nandun, no? Maganda ng Mayuro body, ha? Ito pa, may pied, oh. Grabe, ang ganda ng mga mukha, oh. Pupogi. Oh, ayan, no? Grabe naman ito. Ayan pa isa, oh. So, 8,000. Oh, ayan, no? Merl, tsaka Chocotan. Chihuahua. Ito, Chocotan tsaka Merl. Oh, Merl lalaki, Chocotan babae. Ito yung babae, ito yung lalaki. Kano dyan, per? 8K isa. 8K po isa, bali 16K. Pag dalawa, binili nyo. Island. Parang ano to, puntot ng ano, Ganda ang tawag dyan? Thai Chabo. Thai Chabo. Ah. Oh, ganda, lapitan na. Ito, dano kakaiba to. Makikita mo to. Kakaiba lumipad, ah. Ito may kapares to, ha? Oh? Ang siga naman pero ang liit. Ayan po yung kapares niya, pair po yan. Kada ang solid nito ang dalawa, oh. Magkano? 5K? Ayos, ah. Ang ganda, maganda rin yung price, 5K pair. Tingnan niyo kung gaano kaganda kasi yan, no? Oh? Oh, grabe naman yan. Grabe yung buntot, oh. Solid. 5K po yan, ha, pera. Ganda. Eh, pa may nagustuhan kayo sa mga dala ni Boss Vin na ang gaganda. Tawagan lang sa cellphone number po. 0968-298-5744 sa Facebook. Pwede rin sa kanyang Facebook Messenger para makita nyo yung yung ma-send natin. gusto nyong bilhin. Opo, para makita nyo. Ayan po yung Facebook po niya ni Bram Pasco. Yan, maraming salamat po, Boss Vin. Thank you. Morning po. Ganda ng manok na yun, no? Maganda rin yung presyo, 5K.